Abang baru dahulu kaya ni bagai. Ang tini sana yang mana sini awak dafani tahu tu bukan sana. Senukha 25 বছর CPM সরকার ভাইপro. মেলার মাননি হইতে CPM চাবি রহর জায়গায় TDDC কাউন্সিল চালমা senukha. Tomong চিনি বিজেপি পারো ভাগ্য হাঙ্গাই. ফাইল লাঙ্গাই এই বড় নেতা চাবি বড় নাই কৃষ্ণনগর নি বাইরে চমনি ওং নাই হইছে. তাবো চাবি সামনে ইয়াগতং. তাবো চাবি সিনি বোবাগ্রানি ইয়াগতং সিনি টিপ্রাসানি ইয়াগতং. ও টিপ্রাসা 6 শিডিউল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তখন খায় প্রথমবার টিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী সামনে আবার তিনি অহাওত সময় তাঙ্গই থানে হয়েছে বড় তিনি তিতেরিস তখন খায় নেই সংসাও বসকানি 2028 ত্রিপুরা কাইসা মারি যে বসকাঙ্গ টিপ্রাসার নতে কেবল নারগি মানলিয়ে সপাইনি সেই সিগাং হয়েছে जों যথেষ্ট শিব তিনি ত্রিপুরা মথা সুজো জায়গা খতং রিগনাই বাংমানি সিমি পান্দাইয়া হয়েছে সিনি থানসানি জবা থানসানি কক যে সিনি বুবগরা সাল ব্রুম ব্রুম থুইয়াছে একারে নিনি আনি বাগৈ সিনি বাগৈ জবা খাইতং মানি বাক্সা বড়রক তাবো অবনব বেঙ্গাই তঙ্গো তাবো পয়তছে গোबां मा दङ হয়েছে ফিয়াবাং তিনি সানা সিনি যতনে খাকাহাম তাকুকতাই বুকুক সংনো সিনি ও জবা বেলাকিন কুবুই বেলাকিন কথার ও জবাও যে কপাই নাই আবো টিপ্রাসনে জবা আবো জবাও কপলাই নাই আবো টেকেবো কপলাই মাইয়া হইছে আবো টিপ্রাসনি জবা ও জবাও টিপ্রাসনে মাত্র কপলাই নাই বসকাংনি 2026 नि ইলেকশন আবো টিপ্রামথা কপলাই গলা আবো টিপ্রাসা যে কপলাই নাই হইছে তাকুকতাই বুকসং বুই গোबां मा साले তিনি गोबां मा सुनु বড় থুইরি মাননি সাও बुबाग्रा सावो जों सावो टिप्रामथा सावो जों निजिनि पार्टीनि बागै जों थुइ मानिया हायपनो दफानि बागै टिप्रासानि बागै सेक्रिफाइस खायै जों थुइनानि राजि दङ हायसे बेबा दिनै गोबां मा बरहक बुबाग्रा ताबो हानां सिनिया हामुं सिनिया कक सावै टिटिएडिसिनि रां चावै टिटिएडिसिनि रां त्राङै शिलंगो थाङै हटेल नक थाङै अनि सानै बर रां तिनि सानानि मोचंगो এই বড়রক অমূর্খ বড়রক কিছুসা রাংনি পাইজক বড়রক বড় ছিদাসি বুবাগ্রানি তাকবো কোটি কোটি জায়গা বাংলাদেশ কারে ইন্ডিয়াও কারে বাংলাদেশ আছে হাজার হাজার নি বিনি সম্পত্তি তংখ হয়েছে ও সম্পত্তি বিনি দরকার নাঙ্গিয়া হয়েছে আবার তিনি শুনো ফেমজেন গোबां मा অংখরজাক ও হাওয়া হয়েছে তিনি ও বর্তমান চীনারনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে গোबां मा লিডারশিপ যতন তিনি যত টিপ্রাসন সিকুনানি বাগৈ চেষ্টা খাইতম হইছে তামো চেষ্টা খাইতম যে দফাও টিপ্রাসন সিকুলিতম মানাই আসন বড় সুনো সিনি বিস্কাঙ্গ সিনি সাকাও রাজনীতি খাইনে বড় চেষ্টা খাইতম আবন তিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি স্রাই সাইতম আং তিনি স্রাই সাংনি মুচুঙ্গ অল আং মাহা তিনি সিমি তংনাই চিনি ও হানি মুখ্যমন্ত্রী কা টোটালি এন্টি টিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী বসকাং 2026 ইলেকশন পাইখাকে বন বিনি মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারনি হইতে আউট খেমার না হইছে সংসদ পাল খেমা কোনা হইছে আং তিনি সানা নায়ক মিডিয়ানি বসকাংতে সিনি ও বর্তমানি प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब आपका कुर्सी अच्छी तरह से पेटी बांध लीजिए क्या क्योंकि आने वाला दिनों में टिप्रासा को आपका कुर्सी से हटा के ही रहेगा यह हमारा वादा है ऐसे संग यो पियगला जों केवल क्षमा खायगला बाक्सा बाक्सा तिनि जारा चिरिखावै तंगारो टिप्रासानि बिसिङो जे अन्नानि खायतंगारो आं तिनि सानानि मुचुङो जों बहुत नुखा त्रिपुरा हास्तेवो 5 বছর পর आमहाय मिनिस्टार कालुवै लास्ट निजिनि पिजिनो गारि कारमा पजे जों नुखा हायसे आमहाय गोबां मा मन्त्रि नुङाय अ बसकांनि 2026 नि इलेक्शन पाइमानि यागलो टिप्रासा पावर पाइमानि यागलो आमहाय मन्त्रि रनो बरक ताबक जेसेबानो मोसाय तंगे बसकांगो बंगनो गं मोसार माके मोसानाय गं मोसार माके नरक रेडी रेतो आबरनो गं मोसानाबो रेडी तंगे हायसे गं बाहायके मोसारो बंगनो जों मोसारनाय अलां माहात इउटुबै मोसारनाय जारा आताय सानानै जों सागलाक जों आतायसे नागलाक जों 22 नावै कयेकजना अपोजिशन बतनानो हायके जों साबा बेन्च तंलायनोबा बेन्च तंनाय बरबन जों नाङानो हायसे नरक वान सुमिनाय रे তিনি অলাং মানে হাতিনি সিমি ম টিপ্রাসানি খরাং ম কিসু টিপ্রা মথানি খরাং ইয়া হাইছে ম টিপ্রাসানি সকরমজা খরাং ও বুসকাংনি 2026 টিপ্রাসা তাইসা ফাইনাই
বরণী মুখ্যমন্ত্রী সাইতঙ্গ এবার আমরা টিটিএডিসি দখল করতে হবে। আমরা কই এবার গীতা আর 10 বছরও করে তোমরা জীবনে এডিসি দখল করতে পারবো না যতদূর ত্রিপুরা আছে হয়েছে মাইয়া দখল খাই মানে তামো দখল তাম নেহেন দখল খাইনে বলতে বড় চেষ্টা খাইতঙ্গ টিটিএডিসি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 6 শিডিউল বড় তাবক সবাইজানি প্ল্যান जोंहाबो सबाय रेगे बरना सबाय रेगे सबाय रिया हाइसे कुनो दिनो टिप्रासर कॉम्प्रोमाइज खाइगला तिनी टिप्रा मथा के मना एमडीसी एमएलए ईएम सामने आबो लखया टीटीए तिनी सिनि बुबाग्रा टीडीएसि हाबां खाइमेन यागला तिनी साक जरा साइतंग हाइसे तिनी साक जरा साइतंग बमंगनो टिप्रा मथा बसकांगाव पावना फाके हांका गाय संके मनो वाक टक पुन रेनि साया हाइसे 10 घंटा खाई 14 लाख टिप्रासन जागा गनां बुमंग रनाय आबासे टिप्रासनि वानसुमु आबासे बुबाग्रानि वानसुमु बरा खाई 5 बছর पर फारफाये एसी गाड़ी कावै बिल्डिंग नक टांगनानि पेट्रोल पंप खुलंगानि फ्ले पाइनानि आबो बरनि मां आबो चिनि मांगिया हाइसि आबोनि बागै तिनि सोंनुखा आं तिनि सानानि मुचुङो अ राज्य अरनि बिसिरबाग सिनि बुमारावना सानानि मुचुङो बिहारनि इलेक्शन हाके ता थगाय जागदे बिहारनि इलेक्शन काम का थकाय का जों जथेष्ट स्राय नुगो हाइसे आं महाय मंच स्टेज माखा आं जागा साव हाइसे बिहार जत बुमानो इलेक्शन सालसा सिगां 10,000 का रां दायरिखा फियाबा 10,000 ताम सामुंना नांसायदोंमोन आ 10,000 कुनु सामुंनाया बसराव 365 दिन रां दङो बसराव 365 दिन सिनि दिन दङो बसर कायसा कानानि बागै जों बाग खाइका हांका 5 बছর बाय दिनो 5 टाका 15 पैसा बाय निनि भविष्य ता फालजक देहायसि आबोनि बागै सिनि बुबाग्रा सुनो सालब्रम ब्रम चिरिकागै साइतंगो टिप्रासा थानसा कायसानि बिसिंते अ हा कमाय थांमानि जों अ हा तासे फिरगै दंनाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड बो उंनाय आबो नो ग्यारान्टी नो वारेन्टी आबो सुनो के वासमिया आबो ग्यारान्टी ताइ बिसिनि बिसिङै जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड जों गुमनाय नुतुमनाय आबो जारा इमां नुनाय र बरनो जों बसकांगो पुरन खाइफुना बागै सिनि जतनि दायित्व हाइसे आबोनि बागै तिनि आमसेनि बरर जों थानसा तमनि बिसिंते सिनि थानसाल नगै ताबुबो गोबांमा बरर अ थानसाना पयतो जाया तंखो अ थानसाना पयतो जाया तंखो आं साना नायो जे दफानि जबानाव पयतो थांया आ दफा सालसा कमरै थांनाय अ हा सिनि बुमानि यागो रांसकनि माला करिनि मानो यागो सिनि माथिया करि